En ce 10 décembre, à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, nous avons tenu à organiser cette rencontre au pied de la demeure où vécut René Cassin, l'un des fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, les violations des droits de l'homme sont une réalité quotidienne pour de nombreuses personnes du Pays basque. Nous tenons à souligner et à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme que subissent les prisonniers basques, leurs familles et les exilés. Diren presoak. Martxoaren 29an preso bat hil zen Pitié-Salpêtrière ospitalean, Xavier López Peña. Egoera jasangaitza izan da, ospitalizazioaren berri izan eta 18 egun berantago zendu zen arte, haren familia eta abokatuak pairatu dutena. Izan ere, ospitalizazioaren berri hori ere, inkesta beraiek eraman ondoan jakin zuten, Xabierren kideek jakinarazi baitzieten ez zela gehiago Fleuriko presondegian. Gogorki salatu zen, bai ospitalean eta baita ere kartzelan jasandako tratua. Uztailean, Oier Gomez presoa, Moko ospitalera eraman zuten sukarra handiarekin, kimioterapia saio gogor baten ondotik. Zaindariak eskuburdinak kentzea ukatu zion eta beraz analisiak egitea ukatu zuen. Coup, mauvais traitement. Les 24 prisonniers basques qui se trouvent à la prison de Fleury-Mérogis ont passé 18 jours au mitard, cellule disciplinaire, isolement total, à la suite d'un incident que 2 d'entre eux ont eu avec un surveillant. Le 7 janvier, alors que José Javier Rosés se trouvait avec un surveillant spécialement tendu dans sa cellule, il lui a fait remarquer qu'il pouvait faire son travail d'une autre manière. Celui-ci a très mal pris la remarque. Aitor Elisaran, qui passait à ce moment devant la cellule d'Ossès, s'est approché pour calmer les choses. Le surveillant s'est encore plus énervé et a voulu donner un coup de poing à Elisaran. Celui-ci a esquivé, mais le surveillant est tombé au sol. D'autres surveillants sont venus dans la cellule et ont jeté Elisaran à terre. Le groupe de prisonniers dont il faisait partie, le prisonnier basque Gorka Aspitarte, a été frappé par les surveillants qui l'ont laissé le nez en sang à la prison de Fleury. À la prison de Fresnes, le 13 octobre, alors que le prisonnier Alberto Machain se trouvait au mitard, il a subi une fouille par palpation avant la sortie en promenade. Quand il est revenu dans sa cellule, 2 surveillants attendaient à la porte. Un chef qui se trouvait à l'intérieur de la cellule lui a ordonné d'ouvrir la fermeture éclair de son survêtement. Il a refusé et lui ont fait une nouvelle fouille. Aktibitateak ikasketak burutzeko eskubidea. Lionkor bazen diren euskal preso politikoek borrokaldi baketsu bat burutu dute. Bapatean aktibitate guziak kendu bai dizkiete. Ziegan pasa behar dituzte egunean 21 ordu. Ondorioz, zigor ziegetan sartu dituzte bortizki, buru eta belaunekin eskailera joaz. Frantses eta Espainiar presondegietan ikasketak burutu nahi dituzten preso askok arazoa dituzte hori egiteko. Batez ere, Euskal Herriko Unibertsitatean izena eman duten edo eman nahi duten entzat. Poitiers Biboneko presondegian, zaindariek Oiana Garmendiak azken 5 urteetan ordenagailuan zuen guzia ezabatu diote. Ikasketetarako behar dituen nota eta material guzia eta musika. Julen Mujikaren familia bizitara joan zen Villefranche-sur-Saônera, da bertan jakin zuen Toulouse-Eizera aldatu zutela. Bidaia ezertarako egin dute. Fleuriko presondegian, Xavier López Peñaren familia bera ikusi gabe itzuli behar izan zen. Bizitarako hitzordua ezin zutelako hartua, ez zutelakoan hartua, gezurra zen. Miguel Seizen, Juan Carlos Estebezen familiak zailtasun handiak izan zituen bisita egiteko. Larun baterako eskatu bisitak ez baitzaizkien onartuak izan, astean zehar etortzen behartuz. Horren ondorioz, hainbat pertsonak ezin dio bisitarik egin.
Bezen jende motibatzea eta igatea ara eskatzeko haien giza eskubideak errespetatu izan daitezen. Gaur hemendik herriatik nahi dugu deialdi zabal bat egin jendea motibatzeko lanuz denara joateko. Gaur, abenduaren 10 giza eskubideen nazioarteko eguna da, eta hemen gaude nahi dugulako preso eta iheslarien eskubideak ere errespetatu izan daitezen. Denen giza eskubideak errespetatu izan behar dira. Behar dugu jendea motibatzea lanuz denara joatea, abenduaren 14ean larunbatarekin.